Norok ke kocan timi ko lamao achuklaini ko achuklaikha hai ke ba bo lamao tabo achuklaijak hambai media rong no press meet khai rujak kocan theke arambo nai sung jotono saimano kocan theke strike solinai sung just hoitano sung oro achukha Bishramganj pathaliaghat eta pardi hodi heba sung abai strike khayem musingya je kinore state government jeta central minister home minister ni bini authority manjak pura national office sajak illegal immigrant na mati khanyai detention camp mas samnai অথচ কিন্তু আবু পর্যন্ত সিনি ত্রিপুরা রাজ্য চালু খাইয়া ডিটেনশন কাবু খাইয়া তামনি বাকি খাইয়া স্টেট গভর্নমেন্ট জব আপমার নাই আমনি বাকি সিনতিনি স্ট্রাইক 24 ঘন্টা মারিংখা जों পাবলিক ন হয়রানি খাইনে মুসিংয়া সিনি মানথনে রদি ইলিগেল ইমিগ্রেশন ডিটেনশন ক্যাম্পস নাमै সিনির তাড়াতাড়ি সামু খাইনে রমা উঠুন আমনি বাকি সিনতিনর হাই লামা মাকাসু সুমো কষ্ট মাকাসু তাম মাকাসু স্টেট গভর্নমেন্ট জব আপমার নাই Tahu jadi ni, kalau garis batas jabor kita strike saimi ada, nah saiman itu borok apa? Tamrok salah. Abo tamri saja naik borok saiman lah maya, abo tu media awak surah ni Bangla media awak kakak, arba news kakak bela. Salah tu borok rajin borok saiman itu borok tinggi orang ke, mana time soitan bisi online mah kan lagi seng kuno apotik kiri, kintu seng soitan ni tik soitan tega seng kuno garis lari ya, seng lari naik. Ambulance gari, dot gari, और कुनो एग्जाम तो हाँ के संग आप लोग एक्सेप्ट करें जैसे सिनी जे प्रेस में सकला जाक संग आप लोग लाइट नहीं ये बहुत हाई था का सुझाव तो हाई तो प्राय 25টা জায়গা কি প্রায় রাজ্য 25টা জায়গা का सुझाव तो এমন কি আগরতলা শহর উত্তর গেট বিসকাঙ্গ আরো का सुझाव তাও বোঝা का सुझाव তো তাও বিশামগঞ্জ পাথলিয়াঘাট ऐसी रूटो rasa orang kuno rasniti minta wan sugdi obongka tiprasan sing orang kuno flebotia musatia sing tiprasat hangsa ke sini man thanyo mana bagai je sing diman khaimani obono runani inthung okok undagi sing tinoro ni makasu